इस पुराने शहर में कोई भी इस बात को समझ नहीं सकता था, और यही वजह थी कि लोग उसके बारे में आहिस्ता आवाज में बात करते थे। वो कहते थे कि सकीना नामी एक औरत जो कभी इंतहाई गुर्बत में जिंदगी गुजारती थी, अब इज्जत, सुकून और बरकतों में घिरी हुई है। लेकिन असल राज ना उसकी दौलत थी और ना ही इसका घर, बल्कि इसका बेटा था। हमजा हर गिल्ली में इस तरह जाना जाता था जैसे वो सबसे ज्यादा फरमाबरदार, बाअदब और मोहब्बत करने वाला बेटा हो जिसे किसी ने कभी देखा हो। इसने कभी अपनी आवाज बुलंद नहीं की, कभी अपनी माँ को नजरअंदाज नहीं किया, और कभी इसकी इजाजत के बगैर कोई फैसला नहीं किया। लोग इसे देखते और हैरत और रश्क दोनों महसूस करते, क्योंकि ऐसी फरमाबरदारी अब नायाब हो चुकी थी। इस इज्जत से कई साल पहले सकीना की जिंदगी मुश्किलात से भरी हुई थी। इसकी शादी एक ऐसे घर में हुई थी जहां रोजमर्रा की बुनियादी जरूरियात भी हर दिन मुयस्सर नहीं थी। कई रातें ऐसी गुजरती थीं जब वो और उसका शौहर भूखे सो जाते थे, ये दिखावा करते हुए कि वो भूखे नहीं हैं। इन सब के बावजूद सकीना ने कभी शिकायत नहीं की। इसका दिल सब्र वाला था और अल्लाह पर उसका भरोसा बहुत मजबूत था। शादी के चंद दिन बाद एक ऐसा वाकया पेश आया जिसे वो कभी नहीं भूली। एक बूढ़ी औरत गुरूबन आफताब से कुछ पहले इसके दरवाजे पर आई और पानी मांगा। सकीना ने इसे मोहब्बत से खुश आमदीद कहा और जो कुछ भी इसके पास था बगैर किसी हिचकिचाहट के पेश कर दिया। बूढ़ी औरत ने इसे गौर से देखा और एक ऐसा सवाल किया जो सादा था मगर इसमें एक अजीब गहराई थी। इसने कहा, अगर अल्लाह तुम्हें बेटा दे तो तुम उसके लिए क्या मांगोगी? सकीना ने नरमी से जवाब दिया कि वो एक नेक औलाद मांगेगी। औरत ने आहिस्तगी से सर हिलाया और कहा, इससे बढ़कर मांगो। ऐसा बेटा मांगो जो तुम्हारा मुकम्मल फरमाबरदार हो, तुम्हारी इज्जत करे और कभी तुम्हारा दिल ना दिखाए। फिर वो करीब हुई और एक ऐसी बात कही जिसने सकीना की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। इसने कहा, हर रोज फजर के बाद सूरत अल-सफ पढ़ो और कभी इसे छोड़ना नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। इससे पहले कि सकीना कुछ और पूछती, वो औरत चली गई। जब सकीना बाहर निकली तो गिल्ली बिल्कुल खाली थी। किसी का कोई निशान नहीं था, जैसे वो औरत हवा में गायब हो गई हो। इस रात सकीना सो ना सकी। इसका दिल बेचैन भी था और पुरुम्मीद भी। अगली सुबह वो फजर से पहले जागी, तवज्जो के साथ नमाज अदा की और पहली बार सूरत अल-सफ को गहरे ध्यान के साथ पढ़ा। मुकम्मल करने के बाद इसने हाथ उठाए और खुलूस के साथ दुआ की, अल्लाह से एक ऐसे बेटे की दरख्वास्त की जो फरमाबरदार हो और इज्जत का सबब बने। दिन गुजरते गए और सकीना ने ये अमल कभी नहीं छोड़ा। चाहे वो थकी हो, बीमार हो या मसरूफ हो, वो हर रोज फजर के बाद सूरत अल-सफ पढ़ती रही। हत्ता कि जब वो हामला हुई तब भी इसने ये अमल नहीं छोड़ा। इसका ये मामूल उसकी जिंदगी का एक खामोश हिस्सा बन गया जिसे कोई नहीं जानता था। लोग इसे एक आम औरत समझते थे, लेकिन इसके अंदर अल्लाह के साथ एक मजबूत ताल्लुक था जो उसकी मुस्तकिल मिजाजी और यकीन से पैदा हुआ था। जब इसका बेटा हमजा पैदा हुआ तो सकीना के दिल में एक नया सुकून पैदा हुआ। बचपन से ही हमजा में नरमी और फरमाबरदारी के आसार नजर आने लगे। वो कम रोता था, गौर से सुनता था और अपनी माँ के करीब रहता था। जैसे जैसे वो बड़ा हुआ, इसकी इज्जत और अदब और ज्यादा वाज़ेह हो गया। वो इस वक्त तक खाना नहीं खाता था जब तक इसकी माँ पहले ना खा ले, और वो इस वक्त तक नहीं सोता था जब तक इसे यकीन ना हो जाए कि इसकी माँ आराम से है। इसका रवैया जबरदस्ती नहीं था, ये कुदरती लगता था, जैसे ये इसके दिल में रखा गया हो। जब हमजा जवानी में दाखिल हुआ तो उसकी फरमाबरदारी ऐसी चीज बन गई जिसे लोग नजरअंदाज नहीं कर सकते थे। वो अपनी माँ के कमरे में आने पर खड़ा हो जाता, नरमी से बात करता और कभी उसकी बात को रद्द नहीं करता था। पड़ोसियों ने इस पर गौर करना शुरू किया और बातें होने लगे। माएँ दुआ करती थीं कि उनके बेटे भी ऐसे हो जाएं, जबकि कुछ लोग खामोशी से हसद महसूस करते थे। वो समझ नहीं पाते थे कि एक औरत जो कभी इतनी मुश्किलात में थी, अब ऐसी औलाद से कैसे नवाज दी गई। इसी दौरान सकीना की जिंदगी ऐसे बदलने लगी जिसकी कोई वाज़ेह वजह नहीं थी। आहिस्ता आहिस्ता उनकी माली हालत बेहतर होने लगी। छोटे मौके आए, फिर बड़े। हमजा ने काम शुरू किया और अपनी हर कमाई बगैर किसी हिचकिचाहट के अपनी माँ के हाथ में रख देता था। वो कहता, उम्मी मेरे पास जो कुछ भी है वो आपकी वजह से है। उनका घर जो कभी मुश्किलात से भरा हुआ था अब सुकून और आराम की जगह बन गया।
عزت ان لوگوں سے بھی ملنے لگی جو پہلے انہیں نظر انداز کرتے تھے۔ ایک دن ایک امیر آدمی دوسرے شہر سے حمزہ کے بارے میں سن کر آیا۔ اس نے اسے ایک بڑی کاروباری پیشکش دی جو اسے مزید کامیابی دے سکتی تھی۔ یہ وہ موقع تھا جس کا خواب بہت لوگ دیکھتے ہیں۔ حمزہ نے احترام سے سنا لیکن فوراً فیصلہ کرنے کے بجائے کہا، میں اپنی ماں سے پوچھے بغیر فیصلہ نہیں کر سکتا۔ وہ آدمی مسکرایا، اسے لگا یہ صرف رسم ہے، لیکن حمزہ سنجیدہ تھا۔ جب سکینہ سے پوچھا گیا تو اس نے غور سے سنا اور کہا، اگر یہ تمہارے کردار کو بدل دے یا تمہیں تمہاری اصل سے دور کر دے تو یہ اس کے قابل نہیں ہے۔ بغیر کسی ہچکچاہٹ کے حمزہ نے انکار کر دیا۔ آدمی حیران رہ گیا اور سمجھ نہ سکا کہ کوئی اتنی بڑی کامیابی کو کیسے رد کر سکتا ہے۔ حمزہ نے سکون سے جواب دیا، میری ماں کی رضا ہر چیز سے زیادہ اہم ہے۔ یہ واقعہ پورے شہر میں پھیل گیا اور لوگ حیرت میں پڑ گئے، لیکن اسی رات ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے سکینہ کے دل کو ہلا دیا۔ کئی سالوں میں پہلی بار حمزہ گھر واپس نہیں آیا۔ گھنٹے گزر گئے اور خوف آہستہ آہستہ اس کے دل میں داخل ہونے لگا۔ اس نے سوچا شاید جو کچھ اسے ملا تھا وہ اب چھننے والا ہے، لیکن گھبرانے کے بجائے وہ اپنے معمول کی طرف لوٹ آئی۔ اس نے وضو کیا، نماز پڑھی اور فجر کا انتظار کیا۔ فجر کے بعد آنکھوں میں آنسو ہونے کے باوجود اس نے دوبارہ سورۃ الصف پڑھی۔ اس کی آواز بھاری تھی لیکن اس کا یقین مضبوط تھا۔ اس نے ہاتھ اٹھائے اور دعا کی کہ اللہ اس کے بیٹے کی حفاظت کرے اور اس نعمت کو اس سے نہ لے۔ جیسے ہی اس نے دعا مکمل کی، دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ حمزہ آہستہ سے اندر آیا۔ اس کا چہرہ بدل چکا تھا، وہ بغاوت نہیں بلکہ جذبات سے بھرا ہوا تھا۔ وہ اپنی ماں کے پاس بیٹھ گیا اور کہا، امی میں کل رات خود کو آزمانے گیا تھا۔ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ کیا میں آپ کو پھر بھی چنوں گا جب کوئی دیکھ نہیں رہا ہوگا۔ سکینہ خاموشی سے سنتی رہی۔ حمزہ نے کہا، ہر قدم غلط محسوس ہوا۔ مجھے احساس ہوا کہ میرا دل اب سے اس طرح جڑا ہوا ہے جسے میں بیان نہیں کر سکتا۔ میں دور نہیں رہ سکا۔ اس لمحے سکینہ نے سب کچھ سمجھ لیا۔ یہ صرف تربیت قسمت نہیں تھی، یہ سالوں کی دعا، صبر اور مستقل مزاجی کا نتیجہ تھا۔ یہ اس کے وظیفے کی برکت تھی۔ اس دن کے بعد لوگوں نے سوال کرنا چھوڑ دیا اور یقین کرنا شروع کر دیا۔ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اللہ نے اسے کیسے نوازا تھا، اور اس کہانی کا سب سے مضبوط سبق سب کے لیے واضح ہو گیا۔ جب ایک ماں خلوص، مستقل مزاجی اور مکمل یقین کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع کرتی ہے تو اللہ اس کے بچے کے دل میں محبت، عزت اور فرمانبرداری ڈال دیتا ہے۔ سکینہ نے اپنی زندگی بدلنے کے بعد بھی اپنا عمل نہیں چھوڑا۔ ہر صبح اس کی آواز اب بھی نرمی سے سورۃ الصف پڑھتی ہوئی سنی جا سکتی تھی۔ اس کی کہانی کا سبق دور دور تک پھیل گیا۔ جب سورۃ الصف کو خلوص اور صبر کے ساتھ پڑھا جائے تو اللہ زندگی میں برکت دیتا ہے اور اولاد کو فرمانبردار بنا دیتا ہے۔ یہ صرف ایک ماں اور بیٹے کی کہانی نہیں تھی، یہ ایک یاد دہانی تھی کہ اصل تبدیلی دعا سے شروع ہوتی ہے، اور اللہ کے پاس دلوں کو بدلنے کی طاقت ہے جو کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔